बिहार से आए हैं जितेंद्र प्रसाद चौरासिया। बिहार से आए हैं जितेंद्र प्रसाद चौरासिया। आपके लिए नारायण गुप्ता डॉक्टर से वीडियो कैंप में प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिहार से आए हैं जितेंद्र प्रसाद चौरासिया। आपके लिए नारायण गुप्ता डॉक्टर वीडियो कैंप में भी आपका प्रतीक्षा हमारे सूचना केंद्र के नीचे कर रहे हैं। सुनील जी आप बिहार से कर रहे हैं। छोटेलाल शर्मा आप बिहार का बिहार से आए हैं और कर रहे हैं। आपका प्रतीक्षा हमारे सूचना केंद्र के नीचे कर रहे हैं। कपिल यादव आप बिहार नवादा से आए हैं। लालू जी आपका प्रतीक्षा हमारे राम देवी आपका प्रतीक्षा हमारे सूचना केंद्र कल्पना हल्दार मंडी बाजार कल्पना हल्दार বিজয় বাংলা তথ্য কেন্দ্রে নীতি অপেক্ষা করছে। সোনারপুর থানা থেকে এসছেন বিনা প্রামাণিক। সোনারপুর থানা থেকে এসছেন বিনা প্রামাণিক। সন্তোষী মন্ডল তথ্য কেন্দ্রে নীতি অপেক্ষা করছে। নবদ্বীপ থানা থেকে এসছেন ঝর্ণা তাঁতি। নবদ্বীপ থানা থেকে এসছেন ঝর্ণা তাঁতি। সুনীল কুমার গুপ্তা আপনার জন্য তথ্য কেন্দ্রে নীতি অপেক্ষা করছে। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর থেকে এসেছেন সুজাতা পাল সরকার। মুর্শিদাবাদ বহরম থেকে এসেছেন সুজাতা পাল সরকার। বিশ্বজিৎ পাল আপনার জন্য তথ্য কেন্দ্রে নীতি অপেক্ষা করছে। বারুইপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছেন এমপি নস্কর। বারুইপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এসেছেন এমপি নস্কর। রাজু নস্কর আপনার জন্য তথ্য কেন্দ্রে নীতি অপেক্ষা করছে। মন্ডল সোনারপুর থানা থেকে এসেছেন কলাই মন্ডল কেন্দ্রে নীতি অপেক্ষা করছে। জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ি অনাথ রায়। জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ি থেকে এসেছেন অনাথ রায়। ভাবনা মন্ডল আপনার জন্য তথ্য কেন্দ্রে নীতি অপেক্ষা করছে।